अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगी आप लोग सभी खैरियत से होंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का जनाजा क्यों रखा रहा, क्या थी वजह, क्यों इतनी देर लगी जनाजे में, तो इस जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के खुलफा यानी कि उनके खलीफा, इनकी मेहरौली शरीफ, दिल्ली मेहरौली शरीफ में आपकी मज़ार है और वहाँ पर ही आपकी मस्जिद भी मौजूद है। औलिया अल्लाह की जितनी भी खानका आपको मिलेंगी, आपको हर जगह मस्जिद जरूर मिलेगी, क्योंकि वो तौहीद और सुन्नत के पेकर होते थे। और जो औलिया अल्लाह के अंदर जो चीज़ पाई जाती थी, आज हम लोगों ने वो चीज़ छोड़ दी और जो चीज़ हमें उनसे लेनी चाहिए उस चीज़ की हम कदर नहीं करते। सिर्फ हमने औलिया अल्लाह के दर को या तो मन्नतों का दरबार बना लिया है या फिर चादर, अगरबत्ती, चिराग, चादर या फूल, सिर्फ हमने इसी चीज़ को ही दीन समझ लिया। जो असल चीज़ है वो हम सीखते नहीं हैं और सीखने की कोशिश भी नहीं करते, जो कि हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए। जब हम औलिया अल्लाह के बारे में और उनकी ज़िंदगियों के बारे में जब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो दुनिया में आए, उन्होंने क्या करा, क्या नहीं किया, क्यों आज दुनिया उनको जानती है, क्या वजह थी। कोई दौलतमंद या बादशाह तो नहीं थे, उनके ज़माने के जो बादशाह दौलतमंद होते थे आज उनको दुनिया भुला चुकी है। क्या वजह थी कि इन फ़कीर पीर औलिया को आज पूरी दुनिया जानती है और अपना सर का ताज बनाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ये वो अल्लाह वाले थे, वो सुन्नत के पेकर थे कि अपनी ही जिंदगी में अपने वफात से पहले आपने एक वसीयत की। आपने वसीयत ये की कि मेरी जनाजे की नमाज आम शख्स ना पढ़ाए, यानी कि वो शख्स ना पढ़ाए कि जिसके अंदर ये बात नहीं पाई जाए तो वो मेरी जनाजे की नमाज ना पढ़ाए। मेरी जनाजे की नमाज सिर्फ वही शख्स पढ़ाए जिसमें ये शराइत मौजूद हो। जिस वक़्त लोगों को पता चला कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली सी मच गई और पूरे हिंदुस्तान के उलमा, कारी, फुकाहा, जितने उस दौर के उलमा थे, सब के सब और जितने भी हिंदुस्तान के लोग थे वो भी जमा हो गए। यानी कि जिसने ये खबर सुनी वो उन्होंने वहां से रवानगी जनाजे में शिरकत के लिए कर ली। और उस दौर में जो बड़े उलमा थे, जब वो जनाजे के लिए आगे आए तो वहां पर ऐलान हुआ कि पहले आप ये शराइत पढ़ लीजिए जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी थी। जब वो शराइत उलमाओं ने पढ़ी तो वो पीछे हट गए। देखिए क्या आलम था, क्या सोहबत थी उन औलिया अल्लाह की कि जिसकी सोहबत में इतना असर कि उस दौर के उलमा भी पीछे हट गए। उस दौर के उलमा भी वाकई बहुत नेक होते थे, चाहते तो जनाजे की नमाज पढ़ा देते, मगर उन्होंने नहीं पढ़ाई। उन्होंने ये महसूस किया होगा कि मेरे अंदर हो सकता है
انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا کہ میرے اندر ہو سکتا ہے یہ بات نہ پائی جائے، چاہتے تو شرم کے مارے اپنی بات ڈھکنے کے لیے پڑھا دیتے، مگر انہیں اللہ کا ڈر تھا، کسی کا ڈر نہیں۔ وہ شرائط کیا تھی؟ پوری زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، دوسری چیز کبھی ان سے پوری زندگی میں تہجد نہ چھوٹی ہو، تیسری غیر عورت کو انہوں نے کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھا ہو، کسی بھی غیر عورت کو، چوتھی چیز پوری زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ جب وہاں کے علماؤں نے دیکھا اس شخص کو تو دیکھتے رہ گئے، سوچا کہ ان کی جنازے کی نماز یہ شخص پڑھائیں گے؟ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جس وقت انہوں نے صف میں آ کر بولا کہ سب صفے لگا لو، نماز میں پڑھاؤں گا، تو وہاں کے لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون تھے جنہوں نے کہا صفے لگا لو، نماز میں پڑھاؤں گا؟ آپ ان شخص کا نام سن کے حیرت کھا جاؤ گے۔ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان سے سوال کر دیا، چاہتے تو خاموش رہتے۔ جانتے ہیں آپ وہ شخص کون تھا؟ دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش۔ جی ہاں، شمس الدین التمش نے ہی جب وہ شرائط پڑھی تو انہوں نے کہا جنازے کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا، تو لوگ حیرت کھا گئے، کہا آپ ہی پڑھاؤ گے جنازے کی نماز؟ کیا آپ کے اندر یہ شرط موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ راز تمہارے اور میرے علاوہ صرف اللہ ہی جانتا تھا، باقی تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ یا میں اور آپ۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر تیسری کوئی شخصیت تھی تو وہ کوئی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھے شمس الدین التمش، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ باتیں تو ان کی بہت لمبی ہیں، مگر اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔